ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী সদস্য, আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার ডক্টর পার্থ দেববর্মা। আমরা আজকে প্রেস ব্রিফিংয়ের বিষয়বস্তু হলো সারা রাজ্যে আমরা এবং সারা পৃথিবী এবং সারা দেশে কোভিড-19 করোনা ভাইরাসের প্রকোপ আমরা সবাই জর্জরিত। এতে আমরা এডিসিতে ক্ষমতা আসার পর আমাদের সরকার আমরা বসার পর আমরা কি করতে চলেছি, এখন অবধি আমাদের কি হয়েছে সেটা একটু আমাদের পরিকল্পনা কি এটা জানানোর প্রয়োজন আছে, যার জন্যে আজকে আমরা কনসাল্ট করে আপনাদেরকে জানানো বিষয়। আপনারা তো সবাই জানেন পৌর কর্পোরেশন এলাকাতে লকডাউন এবং সমস্ত নগর পঞ্চায়েত এবং পৌর পরিষদ এলাকাতে নাইট কারফিউ বলবৎ আছে। এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোভিড-19 আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে, তো এটা মৃত্যুর সংখ্যাও কখনো বাড়ছে কখনো কমছে। আজকেও আমরা শুনলাম 700-এর অধিক কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যে, পজিটিভ কেস এসছে, এই রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। তো আমরা এখন রাজ্য সরকার এবং আমাদের এডিসি প্রশাসন যৌথভাবে একে অপরের হাত ধরে সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আমরা এই প্যান্ডামিক ক্ষণে আমরা এক যুগে কাজ করতে চাই। এর জন্যে আমরা এডিসিতে আসার পরে মাননীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেবজির সাথে আমরা কারসিমিতে দেখা করি। তখনই আমরা আলোচনা হয় আমাদের মধ্যে যে এডিসিতে আমরা প্রপোজাল দেই, এডিসিতে যখন অক্সিজেনের অভাবে অনেকেই বহিরাজ্যে প্রাণ যাচ্ছেন, অক্সিজেনের পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন পাচ্ছে না রোগীরা, এর জন্য আমরা অক্সিজেন প্ল্যান্ট করার একটা দাবি রেখেছিলাম। তাতে আমাদের দাবিকে ছাড়া দিয়ে রাজ্য সরকার এখন এডিসিতে একটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর জন্যে আমরা রাজ্য সরকারকে, স্পেশালি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজিকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই, রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে। অতি শীঘ্রই সেই অক্সিজেন প্ল্যান্ট আমাদের এডিসিতে, আমাদের খেরেংবার সিএসসি সেন্টার ওখানে ওইটা বসানো হবে, কাজ চলছে আমাদের। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের মহারাজা বলবেন যে একটা জায়গা থেকে আমাদের মহারাজা आप बताएं तो ठीक रहेगा जो हमारे एडीसी में আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন রাখার জন্য এখন বাইরে থেকেও আমাদেরকে একটা কোম্পানি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন। অন্তত 70 লক্ষ টাকার অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমাদেরকে পাঠাচ্ছে, 10 কেজি এবং 5 কেজি, 50টা 10 কিলো আর 5 কিলোর 20টা বা 21টা এরকম আমাদেরকে পাঠাচ্ছে বাইরের দেশ থেকে। ওটা অতি শীঘ্রই এসে পৌঁছবে আমাদের এডিসি সিএসসি হেলথ সেন্টারে। তো স্বাস্থ্য পরিষেবা আপনারা জানেন রাজ্যে 10,000 বর্গ কিলোমিটারের এই রাজ্যের মধ্যে 70% আমাদের এডিসি এলাকা। তো এডিসি এলাকা, আমাদের প্রশাসনিক এলাকাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ইনফ্রাস্ট্রাকচার খুব দুর্বল। এগুলাকে আপগ্রেড করার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এর সাথে সাথে আমাদের এডিসি হাতে আমরা একটা সিএসসি সেন্টার আছে, আমাদের খোমলুং খেরেংবার হসপিটাল, পিএসসি হসপিটাল আছে আমাদের বীরচন্দ্র মনুতে কর্মতে, আরেকটা সাব সেন্টার আছে আমাদের আমবাসার শিকারি বাড়িতে। এইগুলোকে আপগ্রেডেশন করার জন্য আমরা দাবি রাখছি রাজ্য সরকারের কাছে। আমাদের কাছে এখনো এক্সরে মেশিনের ব্যবস্থা নেই আমাদের সিএসসি সেন্টারে, আমাদের এখানে সিটি স্ক্যানের ব্যবস্থা নেই, মেশিন নেই আমাদের কাছে। আমরা কি বলে এটাকে হিউম্যান অ্যানালাইজ
ব্লাড অ্যানালাইজার, এটাও আমরা দাবি করছি। আর তাছাড়া আপনারা জানেন সিএসসি আমাদের খেরেনবাগ হসপিটালে সিএসসি সেন্টার কেন সিএসসি সেন্টার করা হয়েছে, সেই সিএসসি সেন্টারকে আমরা উন্নীত করে রাজ্য সরকার এটাকে যেন এফআরইউ ঘোষণা করেন। এই সিএসসি সেন্টারকে অতি সত্বর রাজ্য সরকার এফআরইউ ঘোষণা করে আমাদেরকে যা এফআরইউ হসপিটাল করার ক্ষেত্রে যা যা রাজ্য সরকারের থেকে সাহায্য দেওয়া আছে তা দেওয়ার জন্য, এবং আমাদের বাকি যে এডিসি এলাকার যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার কমপ্লিটেড কিন্তু ওইখানে এখনও ডাক্তার দেওয়া হয়নি, ওইখানে এখন উদ্বোধন হয়নি, সেগুলোকেও তাড়াতাড়ি এই মুহূর্তে অতি সত্বর এই প্যান্ডামিক সময়ে যেন ওইটা উদ্বোধন করে ওইখানে পর্যাপ্ত পরিমাণের ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য অন্যান্য পরিকাঠামো দিয়ে রাজ্যের আপামর জনগণকে যেন স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়। এর জন্যেই আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে দাবি এবং ধন্যবাদ এটার জন্য যে আমাদেরকে সাড়া দিয়ে এই যে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসাচ্ছেন। আরও দরকার আছে আমাদের। তো बाकी महाराज आप वहाँ पे अभी तक हॉस्पिटल बनाने का कोई इनिशिएटिव लिया नहीं गया था। अगले आने वाले दिनों में आप लोगों की काउंसिल में है कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा? हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है कि एक मेडिकल कॉलेज होगा एडीसी एरिया में, आप लोगों की काउंसिल की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इनिशिएटिव का मतलब नहीं होता कि नए बिल्डिंग को बनाए। इनिशिएटिव का ये मतलब नहीं होता कि हम और एक बिल्डिंग को बनाएं और उसका कोई देखभाल नहीं करें। ये जो हॉस्पिटल, जैसे आपने सही से पूछा, डॉक्टर साहब has just said that 1997 से है, लेकिन आज के दिन उस हॉस्पिटल में विमेन का टॉयलेट नहीं है ठीक से। Am I right? हाँ, सेपरेट, नो सेपरेट विमेन्स टॉयलेट। और हम एक नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो पहले हमें ये विमेन का टॉयलेट तो देखना चाहिए। आज के दिन वहाँ में पिछले हाउ मेनी ईयर्स से एक्सरे मशीन नहीं है, खराब। 3 साल से एक्सरे मशीन वहाँ में खराब है, 3 साल से। तो हमने इनिशिएटिव लिया है कि एक्सरे मशीन अब ठीक करें। और अब क्योंकि कोरोना इतना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो हमें लगा है कि हम इसी मीटिंग में वी सेड वी विल हैव एन ऑक्सीजन प्लांट देयर। हम ऑक्सीजन प्लांट का हमने ये प्रपोजल अपने इसी मीटिंग में रखा उन्होंने, और स्टेट गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया। हम लोग ने सब, हेल्थ मिनिस्टर वाज देयर हिमसेल्फ, हेल्थ काउंसिल वाज देयर, Ramesh was there, CM was there, I was there. We requested the Chief Minister and the Chief Minister has given us, and I am hopeful that आने वाले थोड़े दिन के बाद वहाँ में एक प्लांट का सेटअप हो जाएगा एडजेसेंट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हॉस्पिटल के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट लगेगा 5-10 किलोमीटर दूर में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो है। अब CT स्कैन का दरकार है, क्योंकि अगर आपको कोविड निमोनिया हुआ तो आप कोविड निमोनिया को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब तक CT स्कैन नहीं होगा। ऑटोमेटिकली उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए। अगर हम गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आता है विमेन रिलेटेड है, हम गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं तो डॉक्टर्स का दरकार होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक मॉडल हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम उसको रेप्लिकेट ट्विकरवा में करना चाहते हैं, शिकारी बारी में करना चाहते हैं। ये हम लोग का प्लान है। रिगार्डिंग ये बाहर से जो डोनेशन आया है, ये भी मैंने अपना खुद का इनिशिएटिव लिया था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और आई एम एक्चुअली मैं तो बहुत खुश हूँ कि किसी ने आज के दिन थ्रू भैरवी जानी उन्होंने ACT ग्रांट्स और स्वस्थ डिजिटल हेल्थ इंडिया फाउंडेशन ने ऑलमोस्ट 70 लाख का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमें दिया है। इतना बड़ा जो हमें कोई देता है तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। उनको भी मैं आपको वीडियो को बोल रहा हूँ कि प्लीज़ उनको आप उनके बारे थोड़े लिखिए और राइट कीजिए, क्योंकि कल ऐसे लोग अगर और आगे आएंगे तभी तो त्रिपुरा बढ़ेगा, हम अकेला तो नहीं बढ़ सकते। तो ये सब हमने प्रपोजल दिया है। एनी अदर क्वेश्चन आप बता। করোনা চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি আমার লাগে না তো আপনারা ট্রান্সপ্ল্যান্ট বসানো হচ্ছে মানে অক্সিজেন। No, I'll give you. I got your answer. I got your question. मुझे नहीं लगता कि पूरे ADC में कोरोना को कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। फर्स्ट बात, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन आप पूरा बात भी सुन लीजिए। मुझे ये भी नहीं लगता कि हमें
मेजर डिजीजेस के फाइट करने के लिए कोरोना को तो बहुत बड़ा वो है, बहुत इश्यूज में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन डॉक्टर्स या इक्विपमेंट्स नहीं। आई थिंक डॉक्टर साहब यू विल एग्री, नॉट ओनली कोरोना, gynecologist is a basic, I mean to have a gynecologist doctor is a basic requirement, we don't have that. Pediatricians are not there in the Karimbaग hospital. Now मेरा पॉइंट है कि अब मैं उसको लेकर रास्ते में आकर आंदोलन करूं या हम लोग कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करके जाकर सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी से मिले, किसी से बात करें और खुद इनिशिएटिव ले कि क्या करना चाहिए। सो वी आर ऑन अ रोड टू गेटिंग द पीपल क्योर्ड। देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। इनफैक्ट আমরা যেটা চেষ্টা हाँ, उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी टू से जब ये ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा था तो मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त भैरवी जादी विच इज़ फ्रॉम SPCO दिल्ली में, मैं बहुत पहले से जानता हूँ उनको। I got in contact with her. She's a very well known personality. और उन्होंने मुझे स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन एंड ACT ग्रांट्स से कांटेक्ट कराया और मुझे कल ही मालूम पड़ा है कि उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू हमारे खुमुलुम हॉस्पिटल के लिए 71 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वो भेज रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर 71 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ जाएगा। इनका शायद मार्केट वैल्यू शायद बिटवीन 70 to 75 लाख है आज के दिन में, और ये हमने अपने नेटवर्क के थ्रू ये हमने किया है। तो हम आज के दिन ACT ग्रांट्स एंड स्वास्थ्य इंडिया फाउंडेशन, स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। आई होप दैट मीडिया भी थोड़ा उनको क्रेडिट देगा, क्योंकि हम लोग त्रिपुरा में इतना छोटा जगह है, उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू, ठीक है मैंने फ़ोन किया उनको, लेकिन उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू इतना अच्छा, दे हैव डोनेटेड ऑलमोस्ट 70-75 लाख वर्थ ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और ये हमारे हॉस्पिटल में अगले आने वाले थोड़े दिन के बाद मिल जाएगा। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोविड डेथ्स जो हो रहा है दैट इज़ गॉट टू डू विद लैक ऑफ ऑक्सीजन। और एक बात था कि आई वांटेड टू थैंक, आई मीन मैंने कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने हमेशा कहा है कि मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव इंसान भी नहीं हूँ और नेगेटिव जगह में जाना भी नहीं चाहता हूँ। हमारे फर्स्ट EC मीटिंग के पहले हमारा एक साइट इंस्पेक्शन हुआ था, मेरे संग मेरे EM थे, निमेश देव वर्मा वॉज देयर, CM पुर्णो चंद्र जमतिया वॉज देयर। दैट डे मैं पार्थो देव वर्मा जो हमारे PO है डॉक्टर पार्थो, इनसे हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने हम लोग ने बात किया था, और उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर मिले। उस समय उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी JK सिन्हा जी को कहा था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट आने वाले कुछ दिन के बाद वहाँ में ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर प्लांट भी खुमुलुम में अब हॉस्पिटल के अटैच्ड है, हॉस्पिटल से दूर नहीं, विद इन द हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स एक ऑक्सीजन प्लांट आ जाएगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि आज के दिन हम ट्रांसपोर्टेशन में भी ऑक्सीजन का सिलेंडर्स के लिए उसमें बहुत खर्च करते हैं। उसके बाद हमारे संग हमारे डॉक्टर पार्थो हैं, उन्होंने कहा था कि एक्सरे मशीन जो हमारे हॉस्पिटल में है आज वो काम नहीं कर रहा है, कहीं से शायद पहले चाइना से कुछ ये असेंबल्ड पार्ट वाला ऑक्सीजन सिलेंडर आया था, वो पिछले हाउ मेनी इयर्स इज नॉट वर्किंग डॉक्टर, विद इन 2-3 ईयर्स। तो हमने डिसीजन लिया है कि ऑक्सीजन एक्सरे मशीन यहाँ में तुरंत से तुरंत लगा जाए, और उसके लिए हम लोग फंड्स खुद आयोजन करेंगे। गवर्नमेंट से हमने मांगा है, अगर गवर्नमेंट के पास कुछ प्रॉब्लम होता तो हम खुद करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें हेल्प मिलेगा। उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग कोई देयर इज़ वैकेंसी, तो बहुत वैकेंसी से उसको भी हमको फिलअप करना है। CT स्कैन, आज अगर आप देखेंगे कोविड निमोनिया अगर आपको मालूम करना है तो आपको स्कैन करना पड़ता है।
एंड अगर हमारे पास CT स्कैन ही नहीं है तो हम डॉक्टर कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। और हम ये हॉस्पिटल पिछले कितने साल से करते सर? 1997। तो ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो चुका है। लेकिन ये सब चीज़ आज शायद पहला बार है कि कोई खैरिंगबार हॉस्पिटल के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। शायद बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि ADC में हमारा एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टर्स है वहाँ में, हमारा एक सिस्टम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अब ये सब चीज़ आपके सामने लाएं और हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं और क्या हो रहा है, ये हम आपके सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी सरकार को ठीक से चलना है तो हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मीडिया को हमेशा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमेशा पॉलिटिकल नहीं, मुझे लगा कि थोड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे भी आपको सूचित किया जाए। अगर कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस आप हम सबको पूछें। थैंक यू। আমাদের প্রেস মিটের মাধ্যমে আমরা রাখবো রাজ্য সরকারের কাছে এই যে 18 ইয়ার্স থেকে 44 বছরের যারা তাদের ভ্যাকসিনেশনের অনেকগুলো জায়গায় স্পট রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থাপনা ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। তো আমাদের খুমলুঙ্গে আমাদের যে খেরেংবার হসপিটাল আছে, একটাই আমাদের হসপিটাল, এই হসপিটালটাকেও যেন স্পট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সেখানে ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করা হয়, তার দাবি আমরা জানাচ্ছি। আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমরা প্রেস ব্রিফিং করেছি আগে, আমাদের এই মানে নতুন প্রশাসন আমরা যখন হাতে নিয়েছি, প্রথম ইসি মিটিংয়েই আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারপারসন আমাদের মহারাজা, ওনার চিন্তা ভাবনার মাধ্যমেই আমরা রাজ্যে অক্সিজেনের যে ঘাটতি আছে, করোনা মানে অক্সিজেনের সাথে পাল্লা দেওয়া, এবং উনি তখন ওনার সুচিন্তিত পরিকল্পিত একটা এই যে অক্সিজেন প্ল্যান্ট করা, এটা প্রথম ইসি মিটিংয়ে আমরা সেটা পাস করি। আমরা বলেছিলাম যে ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর এবং স্বাস্থ্য দপ্তর আমরা মিলে দুইটি দপ্তরের সমন্বয়ে এখানে একটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট আমরা করব। এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের এই সিদ্ধান্তকে সাড়া দিয়ে এবং রাজ্য সরকার বলেছেন যে 5টা অক্সিজেন প্ল্যান্ট ত্রিপুরাতে ওনারা গড়বেন, তার মধ্যে খুমলুংকে একটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট দেওয়ার ঘোষণাও ওনারা দিয়েছেন। এবং প্রেস মিটের মাধ্যমে রাজ্যের যিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আরও যেন আমাদের করোনা মোকাবেলায় আমাদেরকে সশক্তিকরণ বা আত্মনির্ভরশীল করে তোলার ক্ষেত্রে যা যা দরকার উনি সেই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবেন, এটা আমাদের আশা আছে। ধন্যবাদ। जो हम लोग अपने सरकार में TT ADC में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको मालूम होगा कि 1 महीना हो चुका है जब से हम लोग वी हैव कम टू पावर। और इस विषय में हमारा क्या कदम रहा है, क्योंकि पूरा त्रिपुरा में कोरोना का वायरस चल रहा है, हेल्थ सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर है। इसके लिए हम आपको थोड़ा अपडेट करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्टेप्स regarding the health infrastructure in the autonomous district councils। हमारे संग हमारे हेल्थ के EM कमल कलॉय हैं, हमारे EM सीनियर लीडर अनिमेश देव वर्मा हैं, एंड ऑल्सो हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है कि हम प्रिंसिपल ऑफिसर हेल्थ जो पार्थो देव वर्मा हैं उनको भी यहाँ रखना चाहते हैं, क्योंकि अब से जो भी गवर्नमेंट का ब्रीफिंग होगा उसमें जहाँ में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको भी प्रेजेंट रहना चाहिए, उनको भी वही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जो हम लोग TMC और MDC को रखते हैं। अब आई विल लीव दिस ब्रीफिंग टू हेल्थ EM, और कोई सवाल हो उसके बाद देन वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। এটা বলতে সেই দিন আমাদের যে দ্বিতীয় ইসি মিটিং হয় সেখানে আমরা বলেছি সব কিছু তো আমরা খুলতে পারবো না নিজের থেকে, কিন্তু
বাইরের থেকে চেন্নাই থেকে বা বিভিন্ন শহর থেকে যারা সুচিকিৎসকরা আছে, ইউরোলজিস্ট, হ্যাঁ, কার্ডিওলজিস্ট, ওনাদের ভিজিটিং ডক্টর হিসেবে খেরেংবারে আমরা আনব এবং সেইখানে পিপিপি মডেলে পাবলিকেরও কিছু পার্টিসিপেশন থাকবে। সেখানে হয় 50% অফ দি ভিজিট, কিছু একটা ব্যবস্থা, একটা নতুন ম্যানেজমেন্ট, এটাকে কি করে ব্যবহার করে মানুষের পরিষেবার ব্যবস্থা করতে পারি সেই দিকে আমরা যাচ্ছি। গাইনোকোলজিস্ট আমরা নিজের থেকেই করব, পেডিয়াট্রিশিয়ান আমাদের নিজের থেকে আমরা নিয়োগ করব, কিন্তু কার্ডিওলজি, এইখানে হৃদরোগের কোনো যদি ব্যাপার থাকে, ইউরোলজির কোনো ব্যাপার থাকে, রাজ্য সরকারই যেটা পাচ্ছে না, তারপরেও আমরা চেষ্টা করব বাইরের থেকে ভিজিটিং ডক্টর এনে সেইগুলোর পরিষেবার ব্যবস্থা করব। দিস ইজ দি ইনিশিয়েটিভ। Last question. And we have one gynecologist right now and one anesthesiologist, specialist doctor. So there is no department. No department and We have, we but we have have been to. having আমাদের 2010 থেকে গাইনোকোলজিস্ট ছিলেন আমাদের হসপিটালে এবং 2010 থেকে আমাদের অপারেশন যেমন সিজারিয়ান সেকশন আর বিভিন্ন হিস্টেক্টমি বা বিভিন্ন গাইনোকোলজিক্যাল অপারেশনগুলো হচ্ছে এবং বছরে আমাদের ওখানে মোটামুটি সিজারিয়ান 70-80টা করে হচ্ছে আর যেমন গাইনি কেসগুলি 40 বা 50-র মধ্যে থাকছে। আরেকটা অ্যাচিভমেন্ট আছে আমাদের সিএসসি আরএফএল এর ত্রিপুরার একমাত্র শোরুম বেস্ট বাই। বেস্ট বাইয়ে আপনারা পাচ্ছেন নিত্য নতুন আধুনিক ঘর সাজানোর উপযোগী বিভিন্ন রিগাল ফার্নিচার, আরএফএল প্লাস্টিক্স, ইটালিয়ানো মেলামাইন, আরএফএল গ্যাস স্টোভ, আরএফএল টয়েস, আরএফএল বেডিং আইটেম কমফি এবং আরএফএল স্যানিটারি আইটেমের বিভিন্ন সামগ্রী। আমাদের ঠিকানা রোনালসি রোড, নিয়ার জয়নগর বাস স্ট্যান্ড, আগরতলা, ত্রিপুরা। আমাদের ফোন নম্বর 9774185672। নমস্কার, আমি স্নেহা। আশা করি আপনাদের এই প্রতিবেদনটি ভালো লেগেছে। লেটেস্ট খবরের জন্য এইভাবেই চোখ রাখুন দ্য সোশ্যাল বাংলার পর্দায়। আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার এবং ফলো করতে ভুলবেন না যেন।